Mga kabisi, meron naman tayo na Apple na yan, parts ng Bendo yan. Alright. So yun. So yung bayar natin sa Sorsogon. So mayroon siya biniling EP110 isa, dalawang power supply na Omal brand yan. Then dalawang half light. Then coin slot. Then media converter yan, gigabit. So yun. So sa mga gusto pang bumili, dito yung address namin yan. Yan. So ayan, marami pa tayong Omal Alan Constant. Yan. Then meron tayong magandang easy connector. Yan, maganda na siya ngayon. Mabilis na lang pag crimps, pag splice. Yan. So mga switch up, meron tayo, marami pa. Yan. Okay, fiber knockbox. Meron tayong magandang antena dito. EW73. Then ito. Yung compass na yung tawag dyan, directional na antena, pang piso wifi or hotspot. Ang mga CCTV pala, mayroon pala mga camera dito, CCTV yan. Yan, mga dome. Yan, dome. Exhibition, meron din yan. Access point, marami pa tayo access point. Then, W71, EP. Yan. Yan, mga pang PPUE yan. Mga gandang router, PPUE. Uchirie. Yan, Mercosys. Yan. Switch up. 2416. Yan. Up. Extender. Yan. Pang malupitan, malupitan na router, antena. Yan. Yung tenda router. EC21. Yan. The best yan, pang indoor. Tumatagos sa pader talaga. Yung pader na semento. Yan. Lakas niyan. Sabi ni customer, lakas daw.